السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. بالنسبة لجواب الدرس السابق Je t'ai déjà dit que tu mérites mieux que ça. Je t'ai déjà dit que tu mérites mieux que ça. في درس اليوم سوف نتعرف على كلمات وعبارات أساسية لتعلم اللغة الفرنسية. مثلا إذا أردت أن أقول في مكان ما بالفرنسية تعني quelque part. quelque part. سابقا أو من قبل فإنني أقول بالفرنسية déjà. déjà. Voilà un exemple. J'ai déjà vu ça quelque part. J'ai déjà vu ça quelque part. J'ai déjà vu. هنا لدينا فعل يرى. J'ai vu يعني يرى le verbe voir صرف في الماضي. déjà كما قلت مسبقا أو سابقا. ça هذا quelque part في مكان ما. لقد رأيت هذا في مكان ما من قبل أو مسبقا. J'ai déjà vu ça quelque part. كلمة انطباع تعني بالفرنسية une impression. Une impression, c'est un nom féminin اسم مؤنث. Une impression. Voilà un exemple. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. En arabe, لدي انطباع أنني رأيته سابقا. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. لدينا كذلك فعل يؤثر في أو يؤثر ب. Le verbe impressionner. Impressionner, un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى ينتهي ب ER. Impressionner. سأعطيكم مثالا. Sa gentillesse m'impressionne. Sa gentillesse m'impressionne. En arabe, sa gentillesse يعني لطفه m'impressionne يؤثر بي. لطفه يؤثر بي. Sa gentillesse m'impressionne. الآن عزيزي المشاهد إذا أردت أن أقول لا تتأثر بكلامه كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Ne t'impressionne pas par ses paroles. Ne t'impressionne pas par ses paroles. قلنا أن le verbe impressionner معناه يؤثر ب. Ne t'impressionne pas. هنا أدخلنا أداة النفي اللي هي ne pas. par ب ses paroles كلامه. Ne t'impressionne pas par ses paroles. Une autre phrase. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. En arabe هذا لا يعني لي شيئا. يمكن القول كذلك هذا لا يذكرني بشيء. هذه الجملة لديها معنيين. Ça ne me dit rien. فعل يعتقد باللغة الفرنسية croire. croire. Un verbe de troisième groupe ينتهي ب RE. فعل من المجموعة الثالثة معناه كذلك يصدق أو يؤمن. croire. Voilà un exemple. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes yeux. بالعربية لا أستطيع تصديق ذلك أو لا أصدق عيني. Je n'en crois pas mes yeux. الآن عزيزي المشاهد إذا أردت أن أقول من الصعب تصديق ذلك كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. C'est difficile à croire. C'est difficile à croire. On peut dire aussi c'est dur à croire. C'est dur à croire. L'adjectif difficile et dur, c'est la même chose, يعني صعب. C'est difficile à croire ou c'est dur à croire. الآن إذا أردت أن أقول أنا أصدقك أو أنا أصدقك كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم je te crois.
Je te crois. Je te crois. يستطيع باللغة الفرنسية pouvoir. Pouvoir, un verbe aussi de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة. فعل ينشغل بي أو يعتني بي باللغة الفرنسية أقول s'occuper. S'occuper, un verbe pronominal, فعل مركب ينتهي ب ER إذن فهو من المجموعة الأولى, un verbe de premier groupe. S'occuper. الآن عزيزي المشاهد إذا أردت أن أطرح هذا التساؤل وأقول هل يمكنك الاعتناء به؟ كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Pourrais-tu t'occuper de lui? Pourrais-tu t'occuper de lui? Pourrais-tu? Ici on a le verbe pouvoir conjugué au conditionnel présent. هنا لدينا فعل يستطيع مصرف في صيغة الشرط. هذه من الصيغ التي تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية. أستعملها مثلا إذا أردت أن أتحدث إلى شخص ما بأدب بلباقة فإنني أستعمل هذه الصيغة. Pourrais-tu t'occuper? T'occuper كما قلت le verbe s'occuper يعتني بي أو ينشغل بي. De lui يعني هو. Pourrais-tu t'occuper de lui? On peut dire aussi peux-tu t'occuper de lui? Peux-tu t'occuper de lui? استعمل فقط le présent de l'indicatif يعني استعمل الحاضر الدلالي بكل بساطة. Peux-tu t'occuper de lui? ممكن باللغة الفرنسية تعني possible. Possible. يأتي لأخذي بالفرنسية venir chercher. يأتي لأخذي venir chercher. الآن عزيزي المشاهد إذا أردت أن أقول هل من الممكن أن تأتي وتأخذني؟ كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Serait-il possible que tu viennes me chercher? Serait-il possible que tu viennes me chercher? Serait-il, ici on a le verbe être conjugué au conditionnel. Possible, ممكن, que tu viennes, le verbe venir conjugué au subjonctif. للإشارة فقط إذا كان لدي فعل صرف في صيغة الشرط اللي هي le conditionnel présent كما في هذا المثال. الفعل الذي يليه يصرف دائما في صيغة الشكل اللي هي le subjonctif présent. Serait-il possible que tu viennes me chercher? ردد معي. Serait-il possible que tu viennes me chercher? فعل يخطئ باللغة الفرنسية se tromper, un verbe pronominal من المجموعة الأولى. Se tromper. إذا أردت أن أقول عزيزي المشاهد أعتقد أنك أخطأت، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم. Je crois que tu t'es trompé. Je crois que tu t'es trompé. Je crois que tu t'es trompé. فعل يتفاجأ باللغة الفرنسية s'étonner. S'étonner, être surpris. S'étonner, يتفاجأ. Voilà un exemple. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. En arabe, هذا لا يفاجئني. Ça ne m'étonne pas. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول سأحاول أن آتي لأخذك. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ حاولوا أن تكتبوا الإجابات كما العادة في التعاليق. أتمنى أن يكون درس اليوم قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.